Tapos magsapatos yung star player ng Violet. 5 dito ka. Mr. MVP, mamaya pa ba matatapos yan? Hindi yung palibla. Sisingin na rin yan. Pasok. Pero ang cellphone mo. Tinan mo ngayon yung live mo. Ayun. Nakatandaan mo, dito mo makikita kung ano, kung mabilis o mabagal yung internet mo. Mabagal. Tapos pag bumabagsak ng 10.5, ibig sabihin hindi consistent yan, hindi consistent ang ano. Pero pag 6, okay lang yun. Magawan mo nito. Rep, sa gitna. Andy. Start na. Sige. Wala nang timeout. Hanggang sa natapos. San Pedro, pass to Garde. Garde, no good. Rebound by Alvarez. Javier, bring it on. Wala. Nakuha ni Rebeke. Magandang umaga sa iyo, Kapitan Ramos. To Salat. Pass to Garde. Garde to Rebeke. Itinira. 2 points by Rebeke. Ganon. Alvarez. Pass to Batay. Batay, 2 points. Pag ganyan, disconnect mo yung ano. Disconnect mo lang. Papunta na raw. Pass to Rebeke. Post foul, rep. Wala, last touch daw, last touch. Batay. Pass to Alvarez. Pass to Nasayaw. 2 points by Nasayaw. Ganun na lang pare. 2 points tapos. Ganun, tapos lalagay mo lang yung number mo nakashoot. Sa Pedro. Bring the ball. Pass to Rebeke. Red ball. Sige, Nasayaw pa. Nasayaw. Number 12. Batay, 31. Javier. Pass to Nasayaw. Steal by San Pedro. Pass to Rebeke. Itinira. Wala. Nakuha ni Batay. Pass to Nasayaw. Pass to Javier. Pass to Alvarez. Nakuha ni Javier. Itinira. 2 points by Javier. 2 points by number 21. Jampol, huwag kang tumawa. Natawa ka eh. Pass to Garde, to Rebeke. Pinasa kay Paul Yete. Tinira sa 3-point. No good.
Oh. So, nasayaw. Easy 2 points. Nasayaw. Pass to Garde. Garde, bring the ball. Pinasa kay Salak. Itinira ni Salak. 2 points. Salak. Ayos na yan. Champion na yan. Violet. Yan ang nagkaroon star player nila. Maglana. No good. Oh, sarado. Ay, sarado yung pare pag-linggo. Adjust yung lalaki, kahit umaga daw, balikan namin. Sarado yung pag-linggo eh. Yung kay ano, Mike eh, kukunin yung uniform nila. Paso, Abir, easy 2 points. Garde, tira mo na yan. Oo. Namin. Eh, sarado yung kay Michael. Sabi ko, dapat ka dapat ko. Nasayaw, easy 2 points. No good. No good again. No good again. Naninibago, bago rin. Matigas. Garde. No good. Nawa ni Abir. Pass to Maglana. No good again. Nariban nakuha ni Salak. Pass to Garde. Pack to Volgente. No good again. Akala nyo madaling makashoot ha. Nakuha ni San Pedro. Matigas na rin, matigas. Naninibago. Nakuha ni Maglana. Hindi court na Montserrat yan. Abir, no good. Traveling. Consistent yung ano. Pass to Rebecca. Rebecca, bring in the ball. Pass to Garde. Itinira ni Garde. No good. Nakuha ni Alvarez. Na-steal ni Puliente. Pass to Salak. No good again. Rebound by Maglana. Pass to Nasayaw. Basket. Salak. No good. Pass to Batahin. Itinira ni Batahin. No good. Nakuha ni Puliente. Garde. Pass to San Pedro. No good. Oh, labuhin pare. Pare, papuntang complex. Yung school lang. Bukay. Nakalang ka. Tare-tare na lang yung court. Kanan pare. School lang bukay. Hindi kaliwa. Tapos nagkakanan ka. Pare, papuntang complex. Tare-tare ka. School lang bukay. Alam mo, school lang bukay. Water station. Malaki pabati na dito. Makikita mo, talaga ng working sa labuhin. Dito lang. Hindi, tapat ng buko. Tapat ng isusul ka kanan ka. Sige. Wala pa pare. Pinagod mo daw eh. Oh, announcer na nga eh. Nag-umpisa na. Alvarez. Sige. To Abir. No, good rebound by Maglana. Back to Abir. Easy 2 points by Abir. No, hindi na sayaw. Pass to Abir. Ipinasa kay Maglana. Easy 2 points. Hindi ka pa mag-over time. Magkakalar mo ba siya? Salak.
Pass to Puliente. Puliente bringing the ball. Itinira ni Puliente. 3 points. Puliente. Magandang umaga sa iyo, Mr. MVP, Paro. 2 points by Nasayaw. 3 points. Boselli. Oh, time out. Pas Abir, layup, 2 points. 2 points by Abir. Rebeke, Tugarde, tinira sa 3 point, no good. Nakuha ni Maglana, binigay kay Abir. 2 points. Time out. Violet. Oh, request daw ng red. Huwag na kayo time out. May abang to si Abir eh. Mr. MVP, Paro, parinig ka rito. Hanga na ako sa'yo, pare. Bumubuhat ka ng 4 na team. Panalo na dyan masyado at Panalo na. nilakan naman. Umabot ka ba ron? Wala na. Tapos na. Umabot ka. Tapos na. Ha? Ay, si Bea ba? Tinanong mo. Back to the ball game. Ito. Mabilata siya. Wala kayo ka naglaro kagabi sa istasyon. 5 versus 15. Ba, walang iba ang gumaot kundi si Melvin Paro. The MVP, Melvin Paro. Walang yung ginawa kagabi. 84 points, 39 rebounds, 79 steal. Puliente, pass to Rebeke. Itinira ni Reyes, wala. Pinasa kay Rebeke, Rebeke fake. Easy 2 points by Rebeke. Pumapalakpak ang teammate niya, si Garde. Ang daming fans. Rebound by Alvarez. No good. Pass to Puliente. Puliente. Pass to Rebeke. No good. Nakuha ni Batayin. Batayin to Nasayaw. Nasayaw. Pass to Javier. Sayang niya, MVP din yan. Sayang. Puliente. Pass to Salak. Nasayaw. Winning the ball. Pass to Javier. Pass to Alvarez. No good. Naninibago kayo sa ring. Hindi mo sarat yan. Salak. Idinaretso. Sumalaksak. 2 points by Salak. Salak, sumalaksak. Si Salak na sumalaksak. Pass to Nasayaw. Tinira. 2 points. Nasayaw. 20 seconds. First quarter. Rebeke.
15, 13, 10. Sayang pare, na-steal. 5 seconds. Time of the first quarter. Oh, game na daw uli. Pasok na uli. Pasok na uli. Mr. MVP, hanggang ka pala. Running. Meron. Okay. Ginawa ko ng mythical eh. Para wala nang magalit. Hindi trophy ba na? Medal na lang. Pare, may sasanla to kay Boss Toyo. Pare, pinagkasya ko. Ang sumobra sa binigay mo is 25 pesos. Oo, champion yan. Ito yung ito yung sa Manginginom. Mythical MVP. Kay Melvin Paro. Oh, umpisa na ulit. Back to the ball game. Alvarez. Pass to Javier. Nakuha ni Garde. Inireta. Binigay kay Rebeke. Easy 2 points by Rebeke. Pass to Javier. Tinira sa 3. No good. Rebound by Manglana, is 2 points. Kala nyo, madaling makashoot ha. Rebeke, 3 with the ball. Pass to Gate, 10 seconds. No good. Nakakuha ni Alvarez. Dinarect ko na yung beer. Sayang si Mr. MVP. Easy 2 points by Rebeke. Nasayaw, pass to Alvarez. Rigid the ball. Pinasa kay Nasayaw. Binigay kay Javier. Tinira sa 3 point. Javier! 3 point! Sayang. Running for MVP. Talo kayo. Ayan. Tatawa-tawa ka pa. Ang ganda sana lalo. Ano ba yun o? Bakit ka lang? Ano mo kasi sa kilala ni Bella pa rin. Yung lineup natin eh. Sa talon line. Maglana to Javier. Na-steal ni Puliente. Rigging the ball by Puliente. Pass to Reyes. Reyes si tinira. Wala, nakuha ni Alvarez. Maglana. Tunasayaw. Nilaya po na. Nakuha ni San Pedro. Pass to Puliente. Binigay kay Garde. Pumaluglag Garde. Javier, tinira sa 3 point. No good. Javier. Mr. MVP. Mythical ka na lang. Mythical 8. Tinira ni Puliente sa 3.
3-point Polyente. Nakuha sa kabig. Polyente. Ang ganda naman. Itinira ni Habib sa 3-point. Wala, nakuha ni Polyente. Iniikot ni Polyente. Nagpaikot ni kami binigay. Kay Rebenge. Yun, easy 2 points. Kay Rebenge. Ayan, sniper. Stick ni Polyente yan. Yan, tinarecho na yan. Binigay kay Rebenge. Binigay kay Garde. Tinira ni Garde. 2 points. Garde. 2 points. Nakuha ni San Pedro. Last stop. St. Peter. Binigay kay Maglana. Pinasi kay Alvarez. Alvarez, no good again. Nakuha ni Reyes. Reyes. Itinira ni Pomping. Wala. Shoot pala ni Pomping. Pomping Reyes. Ayusin yung mukha mo, Pomping. Abir. Easy 2 points by Abir. Ayusin mo, Reyes. Oh, bola! Last touch! Last touch! Last touch si St. Peter. Time. Substitution. Sarap. Polyente out. Pinase ni San Pedro, hindi nakita. Good yan, good. Tinira ni Nasayaw. No good again. Nakuha ni St. Peter. Pinasa ni Rebenge. Good. Tinira ni Salak. Nakuha ni Reyes. Nakuha ni Salak. Salak. May sinalaksak. No good. Nakuha ni Batay. Inapin. Siguro ito. Ilan natin pinanin. Wala ako doon sa layar nila. Bawa ko. Ito, nagpaalam mo ito din. Kumampi ka naman sa magagaling. Puro ko sa tanga ka nakakampi. Nakuha niya Pierre. Itinira. Basket. By Mr. Mythical. Garde. Bringing the ball by Garde. Ipinasa kay Rebenge. 2 points by Rebenge. Ayan ka siya. Tapos na daw yung mga event na. Itinira niya Pierre. Magaling ka na. Sa wait ako. Game week. 4 daw sila pare. Big deal. Big deal. Hindi big four pare. Big deal. Garcia. Mendoza. Ligong. Saka si Ito. Big deal. Hindi big four. Substitution. Sino papatang mo Polyente? Garde. Sumakit ang tuhod. Natutusyon, nasayaw. Pass to Salak. Pinupulikat na ang matandang Garde. Tinira ni Polyente, pinig. Nice! Mr. Polyente. 2 points. Kay Abir. Good. Violet ball. Last touch by Abir. Polyente. Good again. Pass to Reyes. Wala. Nakuha ni Maglana.
Maglana. Oh. Oh. Polyente, 9 points. Walang sablay. Iba ka talaga. Iba kondisyon mo. Polyente, rebound. Bring in the ball. Seryoso. Seryoso si Mr. Polyente. Javier. Dinaretso ni Javier. No good. Nawa ni Rebecca. Pass to Polyente. Polyente. Walang sablay. Polyente. 12 points. Time out. Good. Javier, 2 points. St. Peter, bringing the ball. No good. Nakuha ni Rebecca. Red ball. Time out. Red team. Score 52-44. Javier, tumaglana. Oo. Nakakotse ka ba? Ay, dumarito ka. Meron kang paparadahan. Baka ano ka. Makikita mo doon, dami nakaparking sa bakanting lote. Bakanting lote dyan, makikita mo doon ang malada. Nakuha ni Salah, tinira ni Salah. 2 points by Salah, power rebound. Batayin. Dinaretso ni Batayin, no good. Na-rebound ni Salah. Si Salah bringing the ball. Pass to Rebecca. 1 minute to play. Tinira ni St. Peter, nawalan. Nakuha ni Maglana, bringing the ball. Maglana, pass to Alvarez. Tinira ni Alvarez, wala pa rin. Tinira pa rin ni Alvarez, wala pa rin. Lasat, Javier. Akala nyo madali mga shoot, ha? Kung katulad Lagabog, St. Peter. Basagin na. Tinira ni Maglana. Maglana is 2 points. Akala nyo madaling mga shoot. Ayun na pare. Kung kayo si Paro, madaling mga shoot. Kamay ni Paro yan, home court. Batayin. Dinaretso ni Batayin. Nakuha ni Polyente. Falls to San Pedro. Wala pa.
End of the second quarter. Wala na yun. Automatic na yun. Nagloloko. Nagloloko ba? Nagloloko. Ambo, ipaliwanag mo na dito yan. Mamaya, Huwag ka masyadong maangal. Mr. Paro. ito ba yung MVP kagabi? Siyempre, Mr. MVP. Melvin Paro. 5 versus 15. Pare. Oo, pare. Pinagdalaman ba, pare? Binuhat ni Melvin Paro at team nila. Isipin mo yun. 79 points, 69 rebounds, 3 assists at 3 knockouts. Isipin mo yun kung kayo nag-iisip. Magpapakabot pa, parehas tanga ni Berlin sa ni Paro. Hindi, wala internet. Sino sa kanila? Kaya mo nga, basta nag-diretso ko lang. Ah, bago to? Hindi ba? Kaya mo na, huwag mo. Diretso yan na yung record mo kanina pa. 31. Hindi maisip ang puta layup. Naka-change pa, oh. Naka-change pa, oh. Mahal pa. Hayop! Naka-change ka pa, loko-loko! Naumaga sa'yo, Mr. Ison. Back to the ball game. Lasing ata siya yun, graduation mo na kahapon yun, pareho. Ang sabi pa yun. Takaw sa chat. Takaw sa chat. Ikaw, Bill. Yung pambayad dito, sa'yo doon. Abonohan mo muna. Abonohan mo muna, pare. Lagi ka na makabono. Habir. Tinira. Basket by Habir. Mr. MVP. Rebecca. Easy 2 points. Pass to Habir. Bringing the ball. Pag ito, naglaro ko dalawa. Salak. Hindi ko pinaglaro si Salak kagabi. Nako ni Habib. Wala. Tinira ulit ni Habib is 2 points. Garde. Pass to Rebenge. Rebenge. Back to Garde. Pass to Salak. Tinira ni Salak is 2 points by Salak. Maglara. Habir. Tinira sa 3 points. Habir. 3 points. Mr. MVP. Sana. Kaya muntik na. Muntik lang. Kaya nga. Mr. Javier may nagko-comment. 2 points by Rebenge. Pass to Javier. Javier. Pick. Wow, 2 points by Javier. Mr. MVP and Mr. Excitement.
Tinira ni Rebeke. Wala. Na-steal ni Rebeke. Pass to Salap. Tinira sa 3. Wala. Labuhan ni Reyes. Back to Salap. Nasayaw. Binigay kay Abir. Wala. Nakuha ni Rebeke. Three points, Garte. Ang ganda nun. Nasayaw. Nasayaw. 3 points. Boss, 8.5 lang. Salak. 10 seconds to shoot. Pass to Rebeke. 5. Garde. Tinira sa 3. Wala. Nakuha ni Alvarez. Paso Bir. Hindi na recto. Hindi pa binigay. Na Blanca. Nakuha uli ni San Pedro. San Pedro 2 points. Happy birthday San Pedro. Pastor Reyes. Wala pa rin. Binigay kay Maglana. Maglana. 2 points. Time out. Violet. No, tinamad na maglaro ba yun? Interkento na naglaro. Back to the ball game, Mr. Puliente. Susunod po natin ay finals. White versus Blue. Since 1981, naglaban yung dalawang team na yan. Ngayon lang uli maulit. Wala po ng finals of Blue. Wala po ng finals of Blue. Since good, hindi na pala ba? 1981, dinala sa finals ni Caliber Paro. Puliente, bring it home. Pass to Reyes. Pass to Rebeke. No good. Nakuha ni Puliente. Pass to Reyes. Tinira ni Reyes. No good again. Pass to Abir. Pass to Maglana. No good. Rebound kay Abir. Wala. Nakuha pa rin Abir. Dahil po ni Salak. Pass to Puliente. Block by Alvarez. Puliente. Garte. 3 points. Nakuha ni Reyes. Binigyan ni Bactor. Nakuha ni Reyes. Binigay kay Garte. Tinira sa 3. No good. Rebound by Alvarez. Abir. No good.
Maglana. Niref ni Maglana, 2 points. Magandang umaga sa'yo. Best player, Lacson. 79 points. 4 rebounds. Maglana. Nasayaw. To Abir. 2 points. Back Abir. Rebecca. The ball. Tinira sa 3 point ni Rebecca. No good. Nakuha ni Sarap. Pass to Rebecca. Easy 2 points by Rebecca. Timeout. Injury. Punta na aksidente. Napangang pa. Naliyay pa. Injury. Naliyay. Naliyay pa. Napasama pa. Ganyan talaga pagkabihira ng pangganin. Jogging. Hira na mag-jogging. Yan, naliliyay. Napakan nyo ano. Are, nakakan yung puto sa kamo. Basta't naglaro. Nadadali pa. Padjak mo lang, padjak mo ng padjak. Itadjak mo kay Pijerit. Tanggal yan. Satu. Rebecca out. Ginawa mo ng almusal yung mic. Gutom na ako eh. Substitution na lang pare. Substitution na lang. Pasok na kayo 5. Talo na kayo. Alin ka, talo mo. Okay, back to the ball game. Pare, tadjak mo lang kay San Pedro. Mawawala yan. Okay, wala. Nalasing si Bosudi. Excited ah. Nasayaw. Tiniran sa 3 point. No good. Nakuha ni Reyes. Pass to Garde. Pass to Poliente. Garde. Niliyap. Wala. Nakuha ni Poliente. No good again. Nasayaw. Begin the ball. Pass to Alvarez. Pass to Nasayaw. No good. Pass to Batayin. Magana. Back to Batayin. No good again. Power rebounds by San Pedro. Reyes. 3 points. Poliente. Wala pang supply si Mr. Dark Knight. Jumbo Bonito. Rebounds by San Pedro. Abir, huwag kang uwi. Awarding. Alvarez. Nakuha ni Salak. Abir, huwag kang uwi. Abir. Maglana. Easy 2 points by Maglana. Abir. 2 minuto. Sisi. 3 taon na yun. San Pedro. No good. Nakuha ni Maglana. Pass to Nasayaw. Lasa. Sakalak. Pass to Batayin. Good rebounds by Alvarez.
Easy 2 points by Alvarez. Garde. Dinaretso ni Garde. Hanap! Left-handed layup! Magana. Hindi ang haras. Nasayaw. 2 points. Nasayaw. Reyes. Bringing the ball by pumping Reyes. Open. Noli Reyes. Open Reyes. Nakuha ni Reyes. Pass to San Pedro. No good. Rebounds by Reyes. Nakuha pa rin ni Reyes. Lampas pa rin. Nakuha ni Sarap. No good. Maglana. Maglana. Bring it the ball. Oh. Papasi mo. Papasi mo. Yan ang baguhin mo. Habir. Hindi ka naman si Habir eh. Wala naman mo iba. Wala nabili. Nasa ito rin. San Pedro. The Kangaroo. Nasayaw. Pass to Batayin. Batayin 2 points. Sana. Hindi pare. Sinusumpong yan. Batayin. Bringing the ball pass to Benjamin. This is 2 points. Jersey number 10. Masakit yun. Salak! Parin lang na maga kagad. Binuwagan yung sickness. Layup. No good again. Nakuha ni Puliente. And on the third quarter. Hello. Hello, Sala. May nagpapatanong dito. Nag-chat kung meron ka na daw manok. Manok na Tagalog kung natrabaho mo na daw. Sala. Kung tinatanong pare kung natrabaho mo na daw. Hindi pa pala nananakaw. Kasi pare, paalis na pala sa linggo. Paalis na to sa Webes. Back to the ball game. Mr. Best Player, wala pa raw nananakaw na manok. Siyan, doon, punta ka sa pupukal. Kita sama kita. Sama kita ulit. Aba, hindi mo alam, isasamahan kita. Aba, ayos ka. Akala mo naman, akala mo ginto pa yan ah. Jackie! Back to the main game, Mr. Card.
Mr. Reyes, Mr. Sala. Red bola. Red ball, red ball. Pasok na. Kenkoy team. Andres, huwag kang makailam, Andres. Referee ka lang, nakailam ka. Halika na, kita, samahan na kita. Mahirap pigilin yan. Baka pumutok. Pass to Batayin, Maglana, bring it the ball. Pass to Batayin, Maglana. I'm sorry, 2 points by Maglana, jersey number 3. Kaka bumili ng ano yan, sale ngayon sa night. Ready na. Pass to Batayin, back to Nasayaw. 2 points, balik Nasayaw. Ayaw na pasahan eh. Pita, samahan na kita. Ay, may kasama ka na pala. Kami na yan, nasa gitna. Salat, pass to Poliente. Tinira sa 3. No good. Nasayaw. Batayin, back to Maglana. Oh, kanina pa eh. Nakuha ni Batayin. Digit na po. No good. Nakuha ni Mr. Poliente. Ayun. Sa kawasan po ulit. Makangayaw sa akin yan. Reyes, wala pa rin. Nakuha ni Salap. No good. Nakuha ni San Pedro. Tinira ni San Pedro. Easy 2 points by San Pedro. Easy 2 points by Maglana. Mr. MVP, Paro. Iba talaga ang kapangyarihan ng Paro. Magandang umaga sa iyo, Wendell. Wendell Custodio. Ngayon na! Wendell Custodio! Sala! Tinira sa 3. Wala! Nasayaw! Eurostep yung boss! Tambak na! Tinambak ka na! Ayaw mo na! Maglana, pass to Nasayaw. Tinira sa 3 point. No. Nakuha ni Salap. Reyes. Pass to San Pedro. Tinira sa 3 point ni San Pedro. Wala. Batayin. No good. Nakuha ni Sana. Ponce. Ponce, ano mo ano Skyplex? Bibigay ko dito. Batayin, bring it the ball. Pinasig kay Nasayaw. It's 2 points by Nasayaw. Poliente. Binigay kay San Pedro.
San Pedro. Binanigay Dark Knight. Binanigay San Pedro. Last shot, Alvarez. Loban. Banal kami, banal lang. Banal. Magkakaiba na kayo. Is 2 point by San Pedro. Batay. Nakuha ni Puliente. Oh, ginuhitan pa. Batay. Bring in the ball. Tinira ni Manglana. Using the glass. Magandang umaga sa iyo, Mr. Abir. Puliente. Tinira ni Puliente. No good. Nasayaw. Tinira sa 3. No good. Reyes. Tinira. No good again. Next game, white versus blue. Finals, best of 7. Sarak, Maglana, bringing the ball. To Nasayaw, back to Maglana. Easy 2 points by Maglana. Isang buwan ang lamang. Nasayaw. Two points. Nasayaw. Garde. Gago. Nasayaw, bring the ball. Dogwood. Nasayaw. Two points, Puliente. Two point, Nasayaw. Mr. Rebeke, ayos ka lang. Number 10, Benjamin 2 point.
Benjamin, 2 points. Robert Fernandez. Reyes. Two point. Nasayaw. Punyete, 41 ang lamang. Pumasok ka pa. 2 points. Nasayaw. 43 ang lamang. Punyete, 43. Reyes. No good. $46 ang lamang. Punyete, 46. Okay, end of the game. Three points. Nasayaw. 49. Ang lamang, Punyete, 49.